Pero guys, nataloy testingan na akong bagong spot nga abot. Kung unsa ni siya kakusog. Testingan nato diri sa gawas. Palungon sa ato suga para kaarjud kay ninyo. Flashlight. Iskot ni, butang flashlight ni. Ato flashlight. Testingan nato. Bukto ni kakusog. Okay. 1, 2, 3. Bop, boom, pow. Ate ko.